Shri Ram Ram Shri Ram Ram Shri Ram Jai Shri Ram Shri Ram Ram Shri Ram Ram Shri Ram Jai Shri Ram वीर पराक्रमी भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान वीर पराक्रमी भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान घोर कलयुग में सबको देते हो भक्ति शक्ति युक्ति मुक्ति तुम वीर पराक्रमी भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान घोर कलयुग में सबको देते हो भक्ति शक्ति युक्ति मुक्ति तुम वीर पराक्रमी भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान श्री राम राम श्री राम राम श्री राम जय श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम जय श्री राम राम का शरण लिया है तुमने सुरसा को प्रसन्न किया है तुमने श्री राम का शरण लिया है तुमने सुरसा को प्रसन्न किया है तुमने सीता का विश्वास कमाया तुमने लंका को भस्म किया है तुमने भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान श्री राम राम श्री राम राम श्री राम जय श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम जय श्री राम मंगल मूर्ति तुम हो सबके प्यारे तेरे रोम रोम में बसते राम दुलारे मंगल मूर्ति तुम हो सबके प्यारे तेरे रोम रोम में बसते राम दुलारे हे महावीर तुम करो कल्याण सबका डर मिटा दो बजरंग बली तुम सबका डर मिटा दो बजरंग बली तुम सबका डर मिटा दो बजरंग बली तुम सबका श्री राम राम श्री राम राम श्री राम जय श्री राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम जय श्री राम वीर पराक्रमी भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान घोर कलयुग में सबको देते हो भक्ति शक्ति युक्ति मुक्ति तुम वीर पराक्रमी भक्त शिरोमणि रामदूत हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा श्री राम श्री राम and also a dance course, and she will be awarded by Johnny Sarkar and Surabhi Ghosh. Thank you so much Shati Hazra Bhattacharya for receiving award from the founder of Arunodaya, Mr. Johnny Sarkar and Shati Ghosh. সকলে করতালির মাধ্যমে আমাদের গুরুমাকে সম্মান জানাই। Hope you all will clap for the dance course Shati Hazra Bhattacharya. A big hand for them. A big hand for them.
বেহালা নৃত্যপীঠের সকল নৃত্যশিল্পীকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। বেহালা নৃত্যপীঠ ভারত থেকে আগত আমাদের বন্ধু দেশ, যাদের আগমনে আমাদের মঞ্চ আরও বেশি আলোকিত হয়েছে। সেই সাথে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি All the performers from Behala Nityapat are being requested to come on the stage, and all the performers and members of Behala Nityapat are being requested to come on the stage. They are from our friendly country, India, and they have been doing hard work for performing on the stage, and they have traveled long way to come here. নৃত্যপীঠের সকল নৃত্যশিল্পীদের মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাথী হাজরা ভট্টাচার্য গুরুমার সাথে এবং অরুণোদয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সুরভি ঘোষ এবং জনি সরকার উভয়ের উপস্থিতিতে তাদেরকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। সকলে করতালির মাধ্যমে তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। বহু দূর থেকে তারা এসেছেন এবং আমাদের এই আন্তর্জাতিক অরুণোদয় নৃত্যোৎসবকে সার্থক করে তুলেছেন। বেহালা নৃত্যপীঠের শিল্পীদের সাথে সাথে এবার মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সকল নৃত্যশিল্পীদের, বাগেরহাট থেকে আগত এবং খুলনার সকল নৃত্যশিল্পীরা যারা এ পর্যন্ত নৃত্য পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেছে, সকলকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। All the members of Kathak Poribeshon and Behala Nityapit, India, are requested to come on the stage. Dear audiences, hope you have enjoyed our program today, and you are being also invited for tomorrow to come here to enjoy the last part of the program.